I, ko bi rekao, stigli smo do kraja. I bit ću iskren, malo mi je žao što se tako brzo završilo, ali imat ćemo i nastavak. Tako da će toga biti uskoro. Ali hvala vam još jednom na svemu. Da stavimo epilog na ovoj seriji. Krenimo zajedno. Brodogradilište. Krieger je kod pukovnika Millera, gdje se raduje što je sad mirno i da nema ilegalaca i da mogu sad da ih otpišu. Miro i Jockey se vesele, a Prle tih ih čekaju. Prle žali zbog Klare i čudi se što je još uvijek živ. Izlaze Miro i Jockey i Prle tihi pucaju na njih. Pravda za strika. Dobro i Klaru. Velika tišina kod stričeve kuće. Čibi zove Milicu i razgovaraju, gdje saznajemo da Tihi stalno ćuti, a da Čibi puši zbog živaca. Plus i psuje. Nagla promjena, nema šta. Ostali su mu samo Prle i Tihi. I također govori da uči da puca. A Milica, ona mu je sad sve isto. Tihi i Prle se nalaze na Adi sa Skaletom, gdje nadgledaju brodogradilište. I tu se nalazi inženjer Ristić u ranoj direkciji. Prle ulazi u brodogradilište gdje traži inspektora Ristića. Dolazi i traži da miniraju brodogradilište gdje su moguće pogibi. I Prle traži od njega da pokaže gdje su vitalna mesta za mine. Ristić ne želi to da učini, jer je tu izgradio, plus tu rade na 1000 ljudi, od čega će živ. Prle menja ton i govori kako su njegovi drugovi pod zemljom, da rizikuje život, a da on neće ni dupe da pomoći. Prekida ih Kenning gdje govori da major Krieger zahteva da se sutra uveče održi sastanak o obezbeđenju brodogradilišta, gdje dolazi šef policije Krsta. Posle toga menja mišljenje. Prle i Ulce smišljaju planu kako će efektivno plan da se izvede. Treba Krsta da se reši. Pa uspio si Nikolu, šefa specijalne policije. Da li ćeš Krstu? Gdje ćemo? Krieger razgovara sa Krstom i govori da večeras dođe sa njim u 8. Šta li to može biti? Prle čuje kako Čibi svira na harmonici i bjeve iznenađen. Hoće Prle da proda harmoniku za cigare, ali Čibi se ne da. Opa, ali je postao opasan. Onda idi i sredi oružje. Previše pitaš. Posle Čibi pretvara po sobi gdje nalazi 2 bombe i stavlja ih u džep. Ulazi Tihi gdje govori Čibiju da ne ulazi u brodogradilište, da ne puca i da čeka ovdje. Tihi mu govori ako se ne vrati, se javi na tu adresu koju mu daje na jednoj ceduljici. Ali Čibi pali papirić. Veruju Tihu da će se izvući. Prle se sprema za akciju. Krađa, majko, krađa. Majko mu donosi džemper koji je ona ištrikala. I Prle je bila srećena. Prle i Tihi čekaju Kosinusa, koji isto dolazi i spremno je sve i sa perom uvcetom. Tihom se skupilo oko srca zbog svega što se desilo. Krivice, ali da? I onda imamo flashback svih događaja koji su se desili. Odnosno sve pogibije koje su bile. Ne baš sve, ali neke. Tihi govori Prletu da ako mu se nešto desi, da čuva Čibije. A ako se Prle ne vrati, da Tihi čuva samog sebe. I uzima kačke od Tihog, a daje mu drugi za sreću. Krieger se spanđuje sa sekretaricom. Opala! I kreću na sastanak u brodogradilište. Prle, Tihi i Kosinus stižu na brodogradilište i Tihi ubije stražara. Prle se penje na kran da sredi drugog. Trećeg sređuju u tandemu i počinju sa postavljanjem eksploziva. Dok se Krsta i ostali gestapovci voze, Uvci i Čibi prave sa čekušu, bacajući bombe i ubijaju jednog gestapovca. Beže, ali ubijaju Uvceta. I Uvce izgovara jednu od najbitnijih rečenica od svojih. Beži, sine, i reci Prletu da mi duguje džak brašna. Svaka čast. Nastavlja se postavka eksploziva i patrola nadgleda brodogradilište. I vidi ubijenog stražara i prave usponu. Gestapovac se penje, vidi Kosinusa i ubije ga. Ali zato Prle ubije njega. I vojska kreće za njim. Ubije još trojicu. Prle seđuje jednog na brodu. Tihi još jednog. I još jednog na kranu. Bacaju bombe i ubiju dvojicu. Stvari četvoricu. Eksplozije počinju i oni beže. Vojska ih prati te pokađuju Prletu u nogu. Nemoj sad da me zeznaš. Tihi ubije vojnika i nastavljaju dalje. Ranjavaju Tihu u glavu. Već postaje napeto, ali uspevaju da im se umaknu. Kaže Prle da je dobra ovaj kački. To nosi sreću. Milica sanira ranu Tihom. Čuju vozilo, a to je Žile. Dobro vas sredile švabe. Žile će ih odvesti van grada i posle nek rade šta žele. Oni odlaze da ih Čibi i Milica ispraćaju. Za kraj, Čibi svira na harmonici odjavnu špicu. I to je to. Kraj epizod i ove cijele serije. Boga mi, ja sam uživao za sve pa. Ali pre toga mišljenje za ovu epizodu. Dobro odrađena priča. Prle i Tihi saborci do kraja. I koliko su bili spremni da rizikuju za ovu akciju. Zato su i ostali tako ranjeni, a ne ubijeni. Boga mi sreću prati hrabri. A šta tako se bio si dobar. Ali tako priča. Uvcetova zadnja rečenica. Svaka čast. Neočekivano sporednog glumca, aj, bio je šmeker, pogotovo sa tim brkovima. U suštini mani ne postoji u ovoj epizodi, tako da sve u svemu 9 od 10. Zaključak,
Ovaj serijal je bio odličan. Imao je mana, ali uživao sam ponovo gledajući otpisane. Tako da, svim glumcima svaka čast. Ukupan broj pogibija 226. Jao majko mila. Ja sam očekivao da će biti malo manje. Mada nije ni ovo neočekivano. Ipak je to drugi svjetski rat bio, tako da moglo bude čak i više od 226. Ali eto, interesantna brojka. Hvala vam na vašoj pažnji. Vidimo sljedeći put. I upamtite, jedan prijatelj je dovoljan da vam bude lepo u ovom životu.